ومن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورات ال24 لنا لقاء مع المخرجة العراقية المقيمة في المكسيك مشاركة بفيلمها بلادي الضائعة في المسابقة الدولية للأفلام التسجيلية عشتار ياسين. Bonsoir Ashtar. Bonsoir, un plaisir d'être ici avec toi. Ouais. Et nous aussi, tout le temps, vous êtes le bienvenu ici en Égypte. Merci beaucoup, j'adore l'Égypte, j'adore Ismaïlia aussi. C'est la première fois que tu viens ici en Égypte? Non, j'étais plusieurs fois, c'est la 4e fois. J'étais dans d'autres festivals avec des autres films, mais c'est la première du film que vient de sortir, Baladi Al-Raya. Et bon, je suis émue d'être ici. Ouais. Et nous sommes aussi tout le temps honorés d'avoir une réalisatrice d'origine arabe ici. Bienvenue. سألتها هي أول مرة تكون موجودة هنا في مصر، فقالت لي هي أول مرة بتشارك بفيلمها في مهرجان الإسماعيلية، وفيلمها شارك قبل كده في مهرجانات أخرى. Tu m'as dit ton film My Lost Country, il est déjà participé dans des autres festivals. Parlez-moi à propos de ce sujet. Bon, le film a eu sa première mondiale à la compétition, un Vision Competition à ITFA. C'est un grand festival à Amsterdam où on a obtenu un prix. Le prix s'appelle Outstanding Artistic Contribution, à l'excellente contribution artistique. سألتها فيلمها بلادي الضائعة شارك في مهرجانات أخرى، فقالت لي شارك في مهرجان إدفا بأمستردام وحاز على جائزة وكسب هناك جائزة، ومهرجان إدفا ده مهرجان مهم جدا على مستوى العالم. Parlez-moi comment vous avez vu la particularité du festival d'Ismaïlia, puisque tu es la première fois que tu trouves ici à Ismaïlia et tu participes à ce festival-là. Bon, Ismaïlia, je sais, c'est un grand festival et c'est le seul festival spécialisé en documentaire du Moyen-Orient. Alors, j'ai connu ça et aussi le film. C'est une coproduction avec l'Égypte. Alors, le film est coproduit par Hassala Film, Hala Lotfi. Alors, elle connaît bien aussi ce festival. Elle a aussi recommandé le film. Ils ont aimé le film, ils l'ont choisi. Et moi, voilà, je suis ici, très contente de présenter ce travail. Et on aimerait bien que vous preniez un prix. Aujourd'hui, c'est la clôture et on aimerait bien que vous allez récompenser. On aimerait bien ça. Et on voudrait te faire une autre interview et on te dit félicitations. Oh, merci beaucoup, Inch'Allah. I hope, j'espère. Mais bon, déjà, c'est un prix d'être ici, de participer, de présenter le film, que les gens ils te parlent du film, ils ont vraiment aimé, c'est émouvant. Alors je crois que ça c'est le plus grand prix qu'on peut avoir. سألتها هي الفيلم دخلت بيه هنا وأول مرة تكون موجودة في الإسماعيلية، فإيه رأيها وانطباعها عن مهرجان الإسماعيلية وخصوصا إنه له طابع خاص وخصوصية خاصة. فقالت لي إن هي سعيدة جدا. الفيلم إنتاج مشترك مع شركة إنتاج تانية، وفيها رشحت الفيلم وكانت موجودة في الإنتاج المشترك المخرجة هالة جلال. وهالة جلال اتكلمت معاها وفهمتها ان قد ايه المهرجان قوي والمهرجان مهم، وهي شافت ده لما عملت سيرش ان المهرجان قوي ومهم ومهرجان متخصص للافلام التسجيليه والقصيره، فتواجد فيلم تسجيلي لها انه يدخل في المهرجان المتخصص في الافلام التسجيليه والقصيره ده لوحده نجاح وسعاده، وان هي بتتمنى ان هي تفوز بجائزة، ولو فازت جائزة هتبقى سعيدة جدا جدا لإحساسها إنها حازت جائزة من مهرجان قوي وكبير
ومتخصص، وأنا اتمنيت لها إن هي تفوز، وخصوصا اليوم حفل الختام إن شاء الله. Dis-moi la participation de 153 films. Bon, j'ai vu des films magnifiques. Je trouve que c'est une sélection excellente. Je suis très contente parce que je trouve que le niveau du festival est très très bon. Et j'ai eu la possibilité de voir des films vraiment extraordinaires. Alors, bon, c'est émouvant. C'est vrai. سألتها المشارك في المهرجان عدد 153 فيلم ايه رأيها في الافلام اللي موجودة واللي اتفرجت عليها، فقالت ان الافلام جيدة جدا جدا، وان هي كانت سعيدة وهي بتتفرج على الافلام لان قدرت تشوف معظم الافلام والافلام بجودة عالية، وحست بسعادة وهي بتتفرج على الافلام وهي شايفة ان العدد كبير ومن دول مختلفة ومختلف، وبرغم من كده الاختيار جيد جدا جدا لمجموعة الأفلام اللي مشاركة. Il y a ici, on a vu des conférences de presse, des ateliers, masterclass comme le masterclass de réalisateur égyptien Ashraf Fay et l'autre irlandais Mark Cousins. Parlez-moi à propos de ça. Bon, j'ai eu la possibilité d'être à la masterclass de Cousins, de Mark Cousins. C'était superbe, vraiment, une inspiration pour tous. Comment il travaille le film, comment il est assez libre pour son travail, pour sa création. Il est toujours en travail et il fait des films lui-même, indépendants. Alors je trouve c'était une immense inspiration pour tous les cinéastes. Et j'ai rencontré aussi des cinéastes de cette région du monde. Je trouve aussi magnifique son travail. Et bon, je trouve c'est partie d'une excellente festival qui nous donne la possibilité de rencontre, que ça c'est le plus important et le plus beau, de connaître les gens de tout le monde et partager nos films. Et ça, c'est magique. Partager l'esprit de l'autrui et de savoir et de reconnaître, c'est très, très important. Et on peut dire que ça, c'est le rôle le plus important du festival. Oui, sans doute. Aussi les courts-métrages. J'ai vu des travails extraordinaires. Alors, c'est la possibilité aussi de connaître plus profondément ce qui se passe dans le monde à travers les films. Alors c'est un privilège. C'est ça. سألتها إن هي شافت في المهرجان وحضرت ندوات وورش وماستر كلاس، فإيه رأيها في فعاليات المهرجان بشكل عام؟ فقالت إنها سعيدة جدا وإن هي حضرت الماستر كلاس بتاع المخرج العالمي الكبير مارك كازنز، وكانت سعيدة جدا، وخصوصا مارك كازنز له طريقة خاصة في إخراج أفلامه، ومش بس كده هو صانع أفلام متميز ومستقل وبيعمل أفكار مختلفة ومستقلة، فإحساسهم إن هي بتتكلم مش بس عن لسانها ولكن عن لسان العديد والعديد من المخرجين الشباب اللي قابلتهم من مختلف العالم موجودين هنا، كانوا كلهم سعداء بالماستر كلاس بتاع مارك كازنز، بإن هم قدروا يشوفوا ماستر كازنز ويتكلموا معاه ويتعاملوا معاه، ومش بس حضورهم للماستر كلاس بتاعه، ان هم يتعاملوا معاه ويتكلموا. اتاحه المهرجان، فرصه تواجد المهرجان اتاحه وفرصه للوقت ان هم يعرفوا يقعدوا يتكلموا ويتناقشوا معاه. يعني حضروا الماستر كلاس واتكلموا معاه كتير على صناعه السينما، وده افادهم جدا. وكمان اضافت ان المهرجان في وجوده
في أهمية كبيرة إن بيبقى فيها معرفة وتبادل للأفكار وللثقافات، وإن معرفة الدول المختلفة وتبادل الأفكار والثقافات والتواصل للأفكار دي حاجة مهمة جدا جدا، لأنك بتتفرج على أفلام من جميع دول العالم، فبتقدر إنك أنت تعرف ثقافتها وهويتها وأفكارها. فهي سعيدة وبتقول ده مش عن لسانها بس، عن لسان كل المخرجين من مختلف دول العالم اللي هي قابلتهم هنا، وكلهم كانوا بيتكلموا عن الأفلام واللي اتفرجوا عليها واللي شافوها وبيناقشوا قضايا السينما المختلفة. وانا رديت قلت لها وهو ده الاهم دور لوجود المهرجانات، هو التواصل وتبادل الثقافات. Puisque vous entrez ou vous participez avec un film au documentaire, parlez-moi sur votre film. Bon, le film est dédié à mon père. Il était metteur en scène de théâtre irakien. Il est mort en exil, il ne pouvait pas retourner travailler en son pays. Alors j'ai fait ça parce que je trouve que c'est nécessaire que la nouvelle génération ils connaissent le travail de mon père et la mémoire spirituelle, culturelle de l'Irak. Parce que on a vécu l'exil, on n'a pas réussi à travailler aussi, on rêvait de travailler ensemble. Mais la guerre qui vous a poussé d'exiler, c'est pas, il était exilé pour n'importe quelle autre raison, mais vous avez exilé par la guerre, n'est-ce pas? Mais aussi parce que lui, il n'a pas réussi à retourner pour Saddam Hussein. Premièrement, après la guerre, l'invasion, l'occupation. Désolé, il n'a pas premièrement pourquoi? Pour la dictature de Saddam Hussein. Ah oui. Il faisait un théâtre politique, il était un humaniste, alors il n'avait pas la liberté là-bas de travailler comme il veut. Alors il ne pouvait pas retourner. Alors c'est une tragédie vraiment. Il y a énormément d'artistes qui sont sortis de l'Irak. Ils ne pouvaient pas travailler dans son pays. Et j'ai fait une recherche du théâtre dans les années 50 et 60 en Irak. Et il y avait énormément de talents et de gens qui sont tous partis, presque tous partis de l'Irak. Et alors, il s'est perdu la culture, le mouvement artistique a été arrêté. Alors, pour moi, c'est important pour ça parce que je trouve que les jeunes doivent connaître son passé et ses artistes et pour construire l'Irak, pour reconstruire l'Irak, pour avoir aussi de l'espoir, de la vie, de la justice. Le film, c'est un acte d'amour à mon père et c'est une façon de remercier tout ce qu'il m'a donné dans la vie. Et c'est ça. Tu as touché mon cœur par ces mots-là. Je ne sais pas comment je vais la traduire, mais vraiment, tu m'as trop touchée. Merci beaucoup. Je fais ça avec mon cœur. J'ai travaillé beaucoup des années dans ce film, plusieurs années. Combien d'années vous avez... J'ai commencé à faire un tournage en 2003. Quand c'était l'invasion en Irak. Et après ça, toutes les rencontres avec mon père, j'ai enregistré. Et notre rencontre, après, quand il est mort, le 2014, alors j'ai trouvé les lettres que je l'ai envoyées pendant la vie. Et moi, j'avais aussi ces lettres. Alors, j'ai commencé à reconstruire notre vie. Notre fille, c'est vrai. سألتها تكلمني عن فيلمها، وهو فيلم وثائقي اسمه بلادي الضائعة اللي مشارك في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية. فقالت لي إن الفيلم ده هي عاملاه إهداء على روح والدها كان مخرج مسرحي كبير، ووالدها كان بيعمل مسرحيات كلها تخص الإنسانية، وكانت دايما محاور الرئيسية في المسرحيات اللي بيقدمها
بتخدم الإنسانية، لكن الحقيقة اضطر إنه هو يسافر ويسيب العراق، لأن كان في وقت الراحل صدام حسين كان في ديكتاتورية مطلقة، وكانت المسرحيات اللي هو بيقدمها كانت ممكن تكون ضد النظام في هذا الوقت، لأنها كانت بتتكلم عن الإنسانية وعن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وده ما كانش موجود من وجهة نظره في الوقت الراحل، وقت حكم الراحل سيادة الرئيس صدام حسين. فكل ده خلاه انه هو ينفى، وبعد كده جت الحرب، فالحرب زادت من انه هو بقى مستحيل رجوعه الى العراق، فبدأت توثق كل لحظة وكل جواب كتبته لوالدها، بدأت توثقه وبدأت تفكر في ان هي ازاي تعمل فيلم. الفيلم ده يقول للأجيال الجديدة، يعرفهم والدها ويعرفهم تاريخه، وفي نفس الوقت يتكلم عن الإنسانية وعن ان لما ما بنتكلمش وما بنعرضش آرائنا بنضطر ان احنا نتنفي وان احنا نسيب بلادنا وان احنا بنتنقل لبلد تانية، وده بيأثر فينا لان بنحب ان احنا نكون موجودين في بلدنا ويكون بلدنا فيها ديمقراطية ونتكلم فيها عن هويتنا. فهي الفيلم من كل الجهات وكل الوسائل هي بتهديه إلى والدها وذكرى لوالدها، وكانت عايزة توثق حياة والدها وتكون رسالة بتقولها لكل الشباب وكل الأجيال القادمة بتعرفهم والدها. وأنا الحقيقة رديت عليها وقلت لها إن كلامها لمس قلبي جدا جدا، وإني أتمنى إن الفيلم يفوز. Merci et enchantée et vraiment je suis très très contente avec ce interview-là. Merci beaucoup, moi aussi très contente. Je te remercie énormément. Et moi aussi, enchantée. كل الشكر. Merci, merci. تحياتي، وكانت معنا المخرجة العراقية عشتار ياسين. فانتظروني في تغطية أخرى.